Bonjour mes élèves de première année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction dans notre série d'exercices de la leçon conductance et conductivité. D'accord? Les deux filières sont censées par ce chapitre-là, sciences X et sciences maths. Alors on va commencer l'exercice, la correction de l'exercice 3. Voilà l'exercice. Alors il est réparti en deux parties. La première partie c'est la conductance et conductivité, c'est celle-là. C'est la première partie et ça, c'est la deuxième partie. Alors, une cellule conductimétrique est constituée en utilisant deux plaques métalliques de surface S est égal à 2 10 moins 4 mètres carrés, séparées d'une distance grand L. La première question A1, calculer le rapport S sur L. 1, 2, on mesure une conductance G est égale à 796 10 moins 6 Siemens pour une solution électrolytique. Calculer la conductivité et préciser clairement l'unité utilisée. C'est clair? Alors, 2, la conductivité et conductivité molaire. Alors, on a une solution de chlorure de potassium, KCl, à une concentration C, est égale à 5-10-3 mol par litre. D'accord? Alors, 2.1, écrire l'équation de la réaction de dissolution dans l'eau de chlorure de potassium, c'est KCl, c'est-à-dire الذوبان ديالو في الماء. 2. La dissolution est totale, calculée en mol mètre moins 3. Les concentrations dans la solution des ions K+, c'est L-. On a calculé la concentration de K+, la concentration de Cl-, à condition, mol par mètre cube. D'accord? Justifiez clairement votre réponse. Je ne sais pas pourquoi on justifie, c'est-à-dire on fait le calcul. Alors, 2.3, calculer la conductivité de la solution. Et on a les conductivités molaires ioniques, lambda Cl- et lambda K+. C'est donc les deux ions qui sont présents dans cet exercice-là. Allez-y, on commence la correction par la question 1. Alors, calculer le rapport SL. Alors, déjà, on a une cellule conductimétrique. Une cellule conductimétrique, déjà, que deux plaques qui ont la même surface. Alors, caractérisée par la surface L, la surface هو المساحة ديالهم هاد la surface. D'accord? Voilà. هذا عندهم بجوجهم نفس S. وبيناتهم entre eux, ils sont séparés par une distance L. هاد la cellule هذه هي اللي كتسمى cellule conductimétrique. Conductimétrique. Voilà. حتى دابا مزيان. بون قبل ما نكمل ما تنساوش تابوناو معايا حيت لا ماجوريتي ما كيتفرجوا في لي فيديو ني كومونتير ني ابوني ني ريان صافي جوست في ويدوز. alors c'est préférable نشوف une interaction avec les vidéos ديالي. bon نكمل. pour une cellule conductimétrique اي cellule conductimétrique كتميز بواحد لو كونستانت K. هاد K c'est quoi? c'est S sur L. d'accord? Alors, de belle, parfois des profs qui disent K est égal à L sur S. Ou qui écrit K est égal à S sur L. راه بحال بحال. علاش بحال بحال في l'unité. إلا خدمت هذه S sur L تكون هذه l'unité ديالها المتر. إلا خدمت L sur S تكون المتر l'unité ديالها متر moins 1. إلا خدمت هذه المتر تكون سيغما est égal à G sur K. إلا خدمت بالأخرى تكون سيغما est égal à G fois K. يعني K. يعني l'unité هي اللي كتحكم لي باش من غولاسيون غنخدم. الا خدمت بهادي خاصك تكون اون متر. الا خدمت بهادي غتكون متر موان 1. اذا هنا غتكون هي ال سور اس وكهنا غتكون هي اس سور ال. صافي باش ما تلقاوش تخدموا معايا دي زيكزيرسيس وتلقاو كاين اللي غيلقى البروف ديالو دار نفس النوطاسيون اللي درت كتساوي اس سور ال وكاين اللي غيلقى دار البروف ديالو لو ديك لا غولاسيون inverse. C'est clair? Allez-y. On va calculer le rapport là. Ce rapport là, c'est S sur L. Alors, est égal 2 fois 10 à la puissance moins 4 sur 10 à la puissance moins 2 est égal, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Voilà. أنا خدمت K l'unité ديالها المتر. Ça marche, عقلوا عليها. خدمنا ب K l'unité ديالها المتر. يعني نخدموا بهذا الشيء. صافي؟
Allez-y. Deuxième question, عطاونا G. Alors G اش كتساوي سيمانس ياك. alors لامدا هاد سيجما هادي سيجما باش كتكون بالسيمانس متر موان 1. alors فاش خصني واش غنضربها في كا ولا نقسمها على كا باش تبقى ليا السيمانس؟ يلا قولوا لي. عندي سيمانس هادي راه تكتب سيمانس على المتر. اشنو عندي كا بالمتر، واش غنضرب في كا ولا نقسم على كا باش تبقى السيمانس؟ بيان سور خصني نضرب في كا. الا ضربت في المتر غتختزل ديال المتر مع المتر وغتبقى ليا السيمانس اللي هي لونيتي ديال جي. اذا كا جي كتساوي سيغما فوا كا اللي هي اس سور ال. اذا سيغما فوا اس سور ال هذه هي جي. ولكن شنو بغاو هما؟ بغاو لا كونديكتيفيتي. الوغ بغاو سيغما شحال كتساوي هاد سيغما هادي. الوغ سيغما اش كتساوي؟ هي جي سور كا. وقلت لكم كا هي اس سور ال اللي هي حسبت بريسيدامون قبيله لقيتها هي 2 10 la puissance moins 2 mètres. En précisant les unités. علاش قال لك précisons clairement les unités باش ما تغلطش، حيت عارفين كاين اللي غيخدم بكا ال سور اس وكاين اللي يخدم بكا اس سور ال. الا خدمتي بكا اس سور ال غتخدم بهاد لا غولاسيون، خدمتي بالمقلوب ديالها غتخدم بلا غولاسيون انفيرس صافي. اذا غتكون سيغما كيتيغال جي سور كا. الوغ جي سي 796 fois 10 à la puissance moins 6 sur la constante cellule qui est égale à 2 fois 10 à la puissance moins 2. Alors on trouve sigma est égal, là, dès le calcul d'IL, presque 3,98 fois 10 à la puissance moins 2 Siemens mètre moins 1. Siemens mètre moins 1. Ça fait هذه 3.9 تقريبا هي 4 في 10 لا بويسونس موان 2 تقريبا 4 في 10 لا بويسونس ماجور 10 لا بويسونس moins 2 Siemens mètre moins 1. Et voilà, c'est la valeur de sigma en utilisant la constante cellule K de 10 puissance moins 2 mètres. Ça va? Alors en passant à la deuxième partie de l'exercice, une solution de chlorure de potassium de concentration C. رد البال سي باش عطاوها ليا بالمول بار لتر صافي. alors écrire l'équation des solutions de la réaction des solutions. alors عندنا KCl dans H2O, on va dissocier pour donner K pour plus Cl moins. Ça marche? C'est ça l'équation de la réaction des solutions. La question suivante. alors la dissolution est totale, c'est-à-dire KCl عطاتني K plus Cl moins, bien sûr ça dans H2O. Quand j'ai dit initialement une concentration C, d'accord? Quand j'ai dit la concentration des ions des zéro, باقي ما dissociaش ليا هاد le solide. Après dissolution, on a à 0, on a les C. Alors la concentration de K plus est égale à C et la concentration de Cl moins est égale à C. والسي عطاوها ليا هي 5 10 puissance moins 3 mol par litre. إذا تيغال à 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. و Cl moins حتى هي 5 10 à la puissance moins 3 mol par litre. ولكن رد البال شنو قال لك في لا كيسيون؟ نعاود نقراها. لا dissolution est totale. مزيان هي اللي خدمنا بها في هادشي. On calculé en mol par mètre cube. أبغاو المول متر موان 3 ماشي المول باغ لتر. ردوا البال يعني خصني نحول من المول باغ لتر للمول باغ متر كوب. الوغ خصنا نديرو غنضربو في 10 أس 3 باش نحولو من المول باغ لتر للمول باغ متر كوب. يعني كاع هاد لا فالور كامله. الوغ لا كونسونطراسيون دو كا بلس غيولي يساوي ليا 5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 mol par mètre cube. Ça marche? Alors 10 à la puissance 3, 10 à la puissance moins 3 غتحيد تبقى لي juste 5. La même chose pour Cl moins 5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 3 غتبقى حتى هي 5. Alors finalement la concentration de K+ كتساوي la concentration de Cl moins كيساويو ليا 5 mol par mètre cube. ردوا البال الله يرضي عليكم لي زونيتي. راه هاد الشابيتر هذا اللي صعيب فيه هو كيفاش تتعامل مع لي زونيتي.
Alors, passons à la question suivante. Calculer la conductivité. La conductivité sigma. عطاونا هما la conductivité molaire ionique. Alors, شحال من ion عندنا؟ قلنا كاينين جوج K plus Cl moins. Alors, on sait que sigma est égal à la somme de lambda I fois la concentration de xi de chaque ion. Alors, sigma, شحال من ion عندي Cl moins. Et lambda Cl moins fois la concentration de Cl moins plus lambda de K plus fois la concentration de K plus. Alors sigma, alors deux belles, عندي Siemens mètre carré mol moins 1. Ou la concentration ديال les ions اللي هي C شحال هي 5 mol mètre à la puissance 3. Alors le mol غتمشي ليا مع المول, mètre carré غتمشي ليا مع المتر 3, تبقى ليا mètre moins 1, تكون Siemens mètre moins 1. Alors lambda Cl moins c'est 7,63 10 puissance moins 3 fois 5 plus lambda ديال K plus اللي هي 7,4 fois 10 à la puissance moins 3 fois la concentration de K plus اللي هي 5 mol par litre. D'accord? Alors sigma est égal, on va faire l'application numérique, on a 75 fois 10 à la puissance moins 3 صارت البال Siemens mètre moins 1. واخا مزيان صافي. انا غنعاود نكتب لك هنا لي زونيتي. الوغ لونيتي ديال سيغما نجي هنا ونكتب سيغما. شناهي سيغما؟ قال لك هي سيمانس متر او كاري على المول. وفاش غنضربوها في لا كونسونطراسيون اللي هي المول على المتر أس 3. صافي غتخرج لي المول مع المول, غتمشي واحد المتر او كاري مع المتر لا بويسونس 3 واش غتبقى المتر هنا لتحت. اذا غتعطيني هي سيمانس على المتر اللي كتكتب اوسي سيمانس متر موان 1. فاهمين؟ الوغ سير هنا كنكون ساليت ليكزيرسيس ديالي. تهلاو ليا فراسكم, ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم.